पे दी दिला सर मु बांधी दी रखी तथापि तू पर केरे जाई बुआ खाउछु हां सोला बुढ़ा ए अभद्राणी चोर को कोई मिकल अभद्रे मते कहूची कहलु सरकारी चाकरी छाड़ी की मो अभद्रे में सदर सिक्योर तो बापू बगे रही हां ते कोन अभद्राणी कोन हां लो मो पता सुनो तो चाकरी छाड़ी की मु पड़ी तोर स्त्री हेबी आए बुढ़ा ना बहु हेबी बुढ़ा तू मन मन गोड़ खाउची ओ गोड़ खाउची ए माना का गोड़ खाइची ओ पता थुलो ए ओ पता का गई तुम ना जोरी बाला होइता कथा होची तुम कथा कहना जोड़ी मु एका कर तुम थुलो ठीक अछि मो कहया कथा बापा को मानो जो बापा जो सब कलम करछि ता आंतु कम तो की मानो आरो ना देखि मानो आ मानसा में 10 मिनट तक ता दे नगे मारो मारो मु तोउछि मारो कौन कहलो मु तो पुओ हां तुम वो गेला पुओ रतनलाल खोराना ना ना आ गेला है कि नहीं ना कौन ओ एंगल तो पुओ बळे लागुची मते कहलो एंगल से भाड़ा तो किए कटैछि किए कटे काय बाचरा पता ना बुझ कौन घटना आउ हां एठी की तो पुअर स्त्री होबो पाई कि तोर बहु होबो पाई नो एठी की आसीतिली तो ठणी उडलिया पाई ठणी ठणी कोन किछि त बाधा नाही रुपा टका थला ठणा रे कोन पाई किछि तो पाइलिनी सोला बापो बदे थाना को जीवो सेठी जाई की काठ काम करिवो काठ हां में कोन बडे हां निराण हाथ धरि काठ काम करि हां को गोटा को चिंता करि परछु नहीं छी के गंधा दिया ले लाओ खुदा दीदी आधा दीदी तो सुंदर तो 10 मिनट लगाओ सताला जितने स्टील बॉडी वो डरी गली ती बाबा के देबी डरी गली नहीं था हां मु कोके मोर तो भौणी अछि ए बापा जो पुणा कत संतान कोडी पुणा कत बहुत बहुत परिष्कार कह परिष्कार मोर सिस्टम करा mo जन्म लई ताला देई दे मुंडा पर लागि तो बहुत ठीक टाइम देई एई ने मु एतो अवस्था तू केन जानू तो बहुत टाइम देनी तू जानू कि अब छोरा इनकाई मोदी पोलियो आ ओ इनकाई तो सब भल नहीं तुम दिह तो निबट सब भल बा किते अतरा कर नाही ए तारा कथा कहले कि बुद्धि पाउना मु बेले बेले कथा बुद्धि पाउनी तो बहुत टाइम देनी अच्छा घटना है को पहुंच गए पुणा कटक जो पुणा कटक अच्छी बहुत से बाप संतान करला से गोटे झी अच्छी मो भौणी धरम भौणी पद्मिनी अगस्ती धरम भौणी अच्छे मो धरम भौणी बापार संतान धरम भौणी बापार मो बोल संतान अच्छे आउ तो बोलो मु तो दिता गली बारी धरम कर दे आउ गोटे बहु रहले तो बापार ठीक ठीक कहउछन तो बापार ठीक मो बापा कहला धरम बोली कहबू बापार चरित्र है तुम हमारे तो अनुरोध देबे ये अच्छी जो धरम भौणी पद्मिनी अगस्ती बापा संतान बापा तो सही बापा निजे काट मोदी नरके पड़ता जगत तो उद्धार हो सी निजे आम सब इह नौनी दिए आम खाया जो अति भौणी से बर्तमान हलिद पिकी थोड़ी डाकिदेवी खेती खेती मारदब किसी कर तियाब खेती हो छपा ना ते मो भौणी थोई ना ते कष्ट पाई पाई मु मा बोलिबी मु मा मुळा करबी मु बा कहू काख सुमेदी मध्य वहा तिंगम ते कथा जाने उर्वशी यस मैडम ये कोजी गल गल लागे थल थल लागे कुंडे कोजी तो मां कुंडे होजिलो ओ कुंडे में छोड़ो जे रह कोन कहउथिल बा मते छोट हाथी पिंपुली मारुचे हाथी मैडम मु तो ड्राइवर करी पारेलिनी
ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ତତ୍ଲୋକ ଦିଦି କଣ କହିଲୁ ମତେ ତତ୍ଲୋକ ଦିଦି বললো মাল দিদি সুন্দর দেহ মারিব তোকা ଗୋଟେ ମାଲ ଖାଇବ ଦିଲ କଣ ହେଇଯିବ বাবা কইছি মাল খাইলে নিফাত বন্ধ করে দেব বাবা কথা মু গুলো জ্ঞান করছে আচ্ছা ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରୁନି ମୋର ଜ୍ଞାନ ହାତ ମାରଲେ କଣ ହଉଛି ଚିରେ ଚିରେ ହେଇଯାଉଛି ଛିରି ଛିରି ବାବା ଏଇଟା କାମ କଲାନି ଠିକ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡି ଦଉଛୁ ହବ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଯାହା କହିଲ ଭୁଲ କହିଲ ଏ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବି ଗୁଳି କରି ବାନ୍ଧିବି ଦିଟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ତା କୁଣ୍ଡା ଚକ୍ର ଦୋକାନ ଭିତରୁ ନେଇଯାଅ ସେଇଠି ଆଙ୍କ ଲୁଗା ଖେଳି ତାକୁ ନଙ୍ଗଳ କରି ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଗୁଡ଼ ବଳିଦେବ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବାପକୁ ପକେଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପୁଅକୁ ପକେଇଦେବ ଶୁଣ ଆସିଲା ବେଳେ ମନେ କରି ବାହାର ପଟରୁ ତାଲା ପକେଇକି ଆସିବ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି ରଖିବ 10-15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖୋଲିବ ଗନ୍ଧ ଛାଡିବନି ମ୍ୟାଡାମ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ଲାଗିକିରି ଆମ ମାଂସ ଖାଇଦେଇ ଖାଲି ହାଡଟା ଥବ ଗନ୍ଧ କାଇଁ ଛାଡିବ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ସେ ହାଡ଼ ବି ଗନ୍ଧି ନା এটা সুবাস 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 গন্ধ এটা জগত ভैया না ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇକି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବି 2-4 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ବରଂ ବସି ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇଛି କଣ କରିବ ବସିକି କଣ କରିବି ମାନେ ଜନଙ୍କର ସେବା ଜନଙ୍କର ସେବା କୋଉ ସେବା এই সেবা সুভদ্র টঙ্কা কোটি কোটি টঙ্কা ফেরি যাଉଛି ତାକୁ କେହି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଇ ପାରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀକି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବାବା ତୁ ତୁମରା ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବୁ ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖିବି ନାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ତୁବଦ୍ଦା ନାଇଁ ଆପଣ ତୁବଦ୍ଦା ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି ଯଦି ଚାକିରି ମୋତେ ମିଳିବନି ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖରାପ ଚାକିରି ଲୋକ ମିଳିବନି ବେରୋଜଗାରିଆକୁ ମିଳିବ ଜନସେବା ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଜନସେବା କିନ୍ତୁ ଦିଦି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବରଂ ନା ରହିବ ତରି କଣ ଏ ବାପ ପୁଅ ବାଣ୍ଟିକି ହବ ବାଡାବାଡି ହୁଅନ୍ତି ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ କଥା ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ତକ ଲଗାନ୍ତୁ ସେଇଟା କେଶ କରେ ମଜବୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ ଆଉ କିଛି ଅଛି କହିବ ଶେଷ କଥା ତାପରେ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ କଣ 7 ଜନ୍ମ କରିକି ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବିନି କାଇଁ ମୋର ନାହକ କହୁଥିଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଦିରେ ବସିବୁ ଆଚ୍ଛା ଗାଦିରେ କି କୋଉଠି ବସିବୁ ଏବେ ବସିବୁ କୋଉଠି ଏବେ ବସିବୁ ଏଇ ଯାଉ